akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ekene ngị Bọlachi nnọọ n'akụkọ ụwa nke ụtụtụ tata na ABS television tata bụ Mọnde ma bụrụ mmalite ụbọchị ọrụ nakwa izu ụka nsọ iji wee merube mmemme mbilite n'ọnwụ onye nzọpụta anyị bụ Jesu Kristi. Tata bụ Mọnde Eke. Na mbụ ahịrịokwu ndị a ka anyị ga-eji wee misi akọ. Osote gọvanọ Anambra steeti Dr. Nkem Okeke ekwugo na edekọtara chịkọ onye ọnụọgụ nakwa ihe kwesịrịnụ bụ ihe na-ama ajọ aka n'iru na ihe metụtara ọrụ mmepe. Gọọmenti Anambra steeti ga-anọ tata nata ụmụ ngwongwo dịgasị iche iche maka ndị ọrụ ugbo n'aka NEMA. Otu jikọtara ndị ọrụ oyibo n'ala anyị bụ Naịjirịa agwana gọọmenti etiti ka ọ ga-alụ iwepụ ego ahụ ọ na-etinye inyere aka ibubata mmanụ maka ọdịmma ndị mmadụ. Na mba ofesi anyị na-anụ na mmadụ atọ abụ na ndị nwụrụ n'oge obere ụgbọelu gbahapụrụ ụwa naanị na nkerịta ugwu nke akpọrọ Mount Everest ma nwee ihe ọghọm. N'ebe a ka akụkọ ụwa n'ụtụtụ agbadoro isi. Aha mba Obianuju Egolum. Ka anyị gaa n'iru ịnụrụ akụkọ ụwa ka ọra. Dịka ebe edepụtara ọnụọgụ nakwa ụmụ ihe dịgasị iche iche, anyị na-anụ na ọnụọgụ ụmụ nwaanyị dịka o si wee dị na ndị n'ọnọdụ ọrụ n'ihe metụtara sayensị n'ogologo afọ dịka ọ na-agbada na-aga n'iru. Dịka esi wee chịkọbịa n'usoro ọnọdụ nakwa ihe metụtara ọnọdụ mmụta, emere ka amata ka ọ dị tata na pasentị ụmụ nwaanyị bụ ndị nọ n'ọrụ n'ala anyị bụ Naịjirịa dịka o si wee dị na nnyopụta na nchịkọba nọ na ihe dịka agbata pasentị 10 na pasentị 20. Nke a wee bụrụ ihe nke na-ebi ajọ aka n'iru metụta ọnọdụ ụmụ nwaanyị n'ihi na idekọpụta usoro nakwa ụmụ ihe dịgasị iche iche maka ọnọdụ ha bụ nke enwere ndaghachi. Ya mere WIDS n'Awka nwere oke ọgbakọ nke ukwuu iji wee chịkọta amụma kụzie ma hazie otu a ga-esi wee menye ba abana wee sụọ ọnya nri kwalite otuto nakwa ọganiru ebe ụmụ nwaanyị nọ. Daniel Ezigwe wetara ozi a n'uju. Ọgbakọ Women in Data Science bụ nke ekpokọbara iji wee kụziere ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi ndị nwaanyị uru ọ bara ịmụ ihe gbasara ọnụọgụ nakwa itinye ya na ọrụ ha dị iche iche. N'okwu imepe ya bụ ọnọdụ ka osote aka na-achị steeti Anambra steeti Dr. Nkem Okeke onye nọchiri anya ya bụ Dr. Charles Nwofo kwuru na ọtụtụ nsogbu na nsechi aka azụ a na-enwe n'obodo anyị Naịjirịa bụ n'ihi agbachapụrụ ihe gbasara ọgụ ọnụ ma kwuo na ya bụ ọnọdụ bụ nke dị mkpa nke ukwuu n'ebe ụmụ akwụkwọ ndị nọ ebe ahụ nọ. N'okwu nnabata ya ka onye isi ndị Women in Data Science Awka ma bụrụkwa onye chọpụtara Data Science Premium Solutions Oriakụ Obioma Onukwube nọrọ wee kwuo na ya bụ ọnọdụ bụ nke ekpokọbara ka ọ dabara n'ọnọdụ Women in Data Science nke ụwa gburugburu nke ọnọdụ ya n'ụwa gburugburu rugoro ihe karịrị obodo 53 nakwa ebe karịrị 150 n'ụwa gbaa gburugburu. Ọ nọkwara n'oge ahụ wee kwuo na ya bụ ọgbakọ bụ iji wee kpalite mmụọ ụmụ akwụkwọ ndị nwaanyị ka ha tinye uche n'ihe gbasara ọrụ mgbakọ nakwa itinye ya n'ọrụ ha dị iche iche. Ndị kwuru okwu na ya bụ ọgbakọ nke gụnyere Dọkịnta Eno Akarawat onye nke si na ngalaba Mathematics na Mahadum Lagos nakwa ogbo ya onye nke si na ngalaba na-ahụ maka eze na University of Calabar bụ ndị kwuru na ọmụmụ mgbakọ bụ nke bara uru na ndị mmadụ ma bụrụkwa nke a ga-esite na ya wee nweta ihe bara uru dị iche iche n'ebe ibi ndụ nakwa ịgwọ ọrịa dị. Ndị ọzọ kwuru okwu na ya bụ ọgbakọ Dọkịnta Happiness Obiora Iluụlọ onye nke si na ngalaba Statistics Nnamdi Azikiwe University Awka nakwa ogbo ya onye nke si ngalaba Computer Science Unizik Oriakụ Blessing Idu bụ ndị nọrọ wee kwuo na mgbakọ bara uru pụrụ iche n'ihe gbatara iji igwe omenta eme imo
wee mepụta ihe bara uru ijikwa mgbakọ wee mee ka ọgụ ọnụ bụrụ ihe zuru ezu ma kwuo na ya bụ ọgbakọ bụ nke bara uru nke ukwuu ma bụrụkwa nke ga-eme ka enwee ezi ọnọdụ n'ihe gbasara mgbakọ n'ala Naịjirịa. Onye ọzọ nọnyekwa na ya bụ ọgbakọ bụ onye nọbụ dịka onye Dean Faculty of Social Sciences UNIZIK ọkammụta Stella Okunna, onye nọkwara n'oge ahụ wee kwuo na ọgbakọ ahụ bụ nke ga-enye aka ịhụ na ọdịda ịmụ ihe mgbakọ na-ada na mahadum dị iche iche Naịjirịa bụ nke a ga-emeri. Site n'Ọka, Daniel Ezigwe, Akụwa ABS. Daalụ Daniel. Gọọmenti steeti a ga-anọ taata bụ Mọnde abalị 15 nke ọnwa Eprel afọ 2019 wee nata agara dịgasị iche iche nke ga-esi n'aka ndị NEMA bụ ndị na-ahụ maka ịgbatanye aka n'ihe metụtara ọnọdụ ọrụ ugbo ka wee nye aka ịfụ na ndị ahụ nwetara ọdachi ndị idei mmiri bukọrọ ihe ha aka na a ga-enyere ha aka. Kọmishọna steeti a na-ahụ maka ọrụ ugbo, ịhazi amụma ọrụ ugbo n'ụdị ọgbara ọfụ nakwa ịtụfu ihe anyị na-akọpụta na mba ofesi, Maazị Afam Mbanefo kwupụtara nke a n'oge ọ na-enwe ọgbakọ nakwa ọzụzụ iji wee chigharịa uche ndị mmadụ gbaziere ha usoro na ọnọdụ maka ọnọdụ ọrụ ugbo. Ya bụ ọnọdụ bụ nke ndị mkpokọta na steeti a na FGN ya na IFAD VCDP n'ihe metụtara ọrụ ugbo ka a wee kwado ha nke ọma ịmalite ọnọdụ ịkọ ugbo. Na ADP Hall nke dị n'Ọka ka a nọ wee mee ya bụ ọgbakọ. Onye ọrụ anyị na-eweta ihe metụtara ọnọdụ ọrụ ugbo Ebeleze nọ n'ebe ahụ wee mee ka amata na amalitego inyebe ndị ọrụ ugbo ụmụ ihe dịgasị iche iche bụ nke ga-ewe ọnọdụ otu izuụka maọbụ izuụka abụọ ka ha wee bakwa ịkọ ugbo. Ka anyị weta ozi a nakwa akụkọ a n'uju. ka ọ na-akọwapụta na ha akwụnyego n'usoro isolite erire n'aka ndị CBN Anchor Borrowers Program, NESAL, Bank of Agriculture, Federal Government IFAD VCDP, FADAMA, ATAPSWAN na ọtụtụ ndị ọzọ ka o mere ka amata na ha edebego afa ndị ọrụ ugbo karịrị 3,000 bụ ndị ga-eso welite erire n'aka ndị NESAL. O mekwara ka amata na ihe niile ha na-eme n'isi ụlọ ọrụ ndị ọrụ ugbo dị n'Ọka ugbu a bụ iji wee chịkọba ka afọ na-ebidolo ịkọ ugbo nke afọ 2019. N'okwu nke ya mgbe ọ na-agụpụtasị ọtụtụ ihe niile dịgasị iche iche bụ ife ndị IFAD VCDP megoro ka onye isi ndị IFAD VCDP na Anambra steeti bụ Maazị Nnamdi Agwụncha kwuru na ha akụzigolo ndị ọrụ ugbo ka esi eji mkpụrụ akụkụ na-emepụta ihe ụlọ alụ ọrụ ugbo tinyekwara ịkpanyite mmụọ ụmụ nwaanyị na ndị ntorobịa n'ihe gbasara ọrụ ugbo. Maazị Agwụncha mekwara ka amata na ndị na-ekesa akụrụngwa eji akọ ugbo na steeti anụnwa ekwetego na ha ga-akwụrụ ndị ọrụ ugbo opekata mpe ya bụrụ 30% na 50% bụ nke ha ga-akwụbu ka ha wee nweta mkpụrụ akụkụ na steeti a. Ka ọ na-akọwapụta uru kafụ bara ka onye isi ndị NAYIC na Anambra steeti bụ Maazị Andrew Uzoma bụ onye si n'ọnụ otu onye ọrụ ya bụ Maazị Richard Arinze wee kwuo okwu sịrị na ihe karịrị 1,200 naira eji ndị ọrụ ugbo ndị mmiri buru ihe ha n'afọ gara aga na ha akwụsịghị na ọ fọziri naanị 100 naira 809 ka ha wee nwee ike ịkwụsị ma kwekwazi nkwa na n'izuụka na-abịanụ na ha ga-akwụsị ya bụ ụgwọ. Ya bụ ọgbakọ ndị ọrụ ugbo nke nwere n'Ọka bụ nke nwelitere ọnọdụ mgbe onye isi ndị ụlọ ọrụ ahụ bụ kọmishọna kụnyiri wee ganetasịa ebe edebesịrị ihe niile esi na osikapa na akpụ wee mepụta site n'isi ndị ụlọ ọrụ ugbo dị na Ọka. Abụ m Ebele Eze n'aha ụlọ mgbasa ozi ABS. Daalụ Ebele maka nyaba akụkọ maka ihe metụtara ọrụ ugbo. Ka anyị gaa n'akụkọ ọzọ. Parish niile enwere n'ụka Katọlik na Dunukọfịa gbakọrọ na nso a na St. Anthony's Catholic Church Ụmụdịọka ka ha wee merube mmemme Krismas nke afọ 2019. Ajamasị nke a chụrụ onye nọ n'isi bụ Metropolitan nakwa Archbishop Onitsha Ecclesiastical Province bụ Most Reverend Valerian Okeke dọtara ndị ụkọchukwu, ndị Reverend Sister na ndị dịgasị iche iche si parish wee bịa, ndị Catechist nakwa ndị bụ ndị Knight na ndị Ladies n'ụlọ ụka.
ndị ahụ nọkwa jiri anya ha wee fụ mmemme nakwa nkwadobe a na-akwadobe na iji wee merube mmemme mbilite n'ọnwụ onye nzọpụta anyị bụ Jizọs Kraịst dịka ngụkọta ụka Katọlik si eme. Amaka Chibuzo Okoye n'ebe ahụ wetere anyị ozi a n'uju. Aja misa ahụ gosipụtara ngọzi mmanụ dị iche iche site na mmanụ nke ndị ọya nke eji edo ndị katekizim asọ yana nke eji echi ndị ụkọchukwu yana ịrụ ọrụ dị iche iche n'arọ a. N'okwuchukwu ya ka nnukwu ụkọchukwu bụ Most Reverend Okeke siri na aja misa ahụ nke chịkọtara ndị ụkọchukwu ọnụ bụ ka nye Chineke ekene maka ịdị mma ya nyere ha yana ịgba ụkọ. Most Reverend Okeke kwuru na ya bụ emume na-enye ndị ụkọchukwu ohere iji kwenwee nkwa ma chee onwe ha n'iru Chineke. O kelere Chukwu maka inyefe ụlọ akwụkwọ ụfọdụ n'aka ndị ụka nke ọ sịrị na o were ha 14 iji nweta ya, ma kwukwazịa na ọ gara n'iru ịkwalite agụmakwụkwọ, ibi ezi ndụ nyere ụmụ akwụkwọ ya na asọmpi dị iche iche. O toro ụmụ akwụkwọ karịchasịa ndị Nkereji na Pasi Secondary School Onitsha maka mbọ ha gbara ịkwanyite ndị Afrịka, Naịjirịa na obodo anyị abụ Anambra steeti. Most Reverend Okeke gara n'iru ịkọwa aja dị asọ ka ike ha n'ihi na ọ bụ ife omimi Chineke wubere n'oge oriri ikpeazụ. N'ozi ekele ya ka Episcopal Vicar nke Dunukọfịa Very Reverend Father Theophilus Odukwe gbara ndị Dunukọfịa ume ma yọzikwa ha ka ha makụọ udo ibi n'ime Chineke ma dọzikwa ha aka na ntị ka ha na-ebi ndụ dịka Chineke si wee chọọ. Igozi mmanụ onyinye dị iche iche igosipụta akwụkwọ iji rụọ ọrụ na diocese bụ ihe pụtara ihe n'emume misa ahụ. Abụ m Amaka Chibuzo Okoye. N'akụkọ ọzọ, onye mkpokọta na wagba gburugburu ndị United Nations Peace and Positive Living Most Reverend Dr. Ozioma Ozemena akpọkugo onye na onye ọbụla ka itinye aka ịfụ na akwụsịrị ọgba aghara ma weta udo n'ụwa gbaa gburugburu. Bishop Ozemena kwupụtara nke a n'Ọka n'oge eguzobere kọmiti ga-anọgodo ebe a wee chịkọba mmemme ọgbakọ ukwu nke akpọrọ Convention maka udo nke afọ 2019. Ogochukwu Okeke wetara anyị ozi a n'uju. Mkpokọta izugbe nke otu United Nations Peace and Positive Living and Awareness Center Most Reverend Dr. Ozioma kọwara na ọgbakọ otu ụbọchị ahụ nke ekpokọbara iji chọta asịsa banyere ọgba aghara dịgasị iche iche nakwa udo zuru mba ka a ga-eme n'Ọka na nso nso a. Most Reverend Dr. Ozemena onye kọwara na ndị ga-abịa ya mụ mgbakọ ga-esi na steeti ndị dịgasị iche iche n'ala Naịjirịa rịọrọ ndị kọmiti niile enyere ọlụ maka ya bụ mgbakọ ka ha jikọọ aka ọnụ hụ na enwere ihe ịga nke ọma na ihe ịga n'anya ya. Ọ kọwara na ihe mmemme a nke isiokwu ya bụ mbikọrịta na udo, ezigbo ntọala maka mmepe obodo, ga-enweta ezigbo nkọwa nakwa alụ otu a ga-esi mee ka udo dị ma kwụsịkwa ọgba aghara n'ebe ọbụla n'ala Naịjirịa. Ọ kọwakwara na ndị ga-ekwupụta okwu na ya bụ mgbakọ bụ ndị mara nke ekwe na-akụ na agụmakwụkwọ, ndị isi obodo, ndị ndu obodo dịgasị iche iche, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nakwa ọtụtụ ndị ọzọ eji okwu ha agba izu. Ya bụ bishọp onye kwusiri ike na udo dị oke mkpa n'ihe ọbụla sịrị na ebe ọbụla udo na-adịghị anaghị enwe ezigbo ọganiru nakwa mmepe tọrọ atọ. Ọ yọziri mmadụ niile ka ha bịa jikọọ aka wee hụ na ewetara udo na agamniru n'ala anyị na Naịjirịa. Onye Director nke akụkọ ụwa na okwu akpụ n'ọnụ nke ABS Maazị Gabe Okpalaeze, onye bụ Ambassador for World Peace, bụ otu n'ime ndị kọmiti na-ahazi ya bụ ọgbakọ. N'akụkọ ọzọ jibere nke a, otu jikọtara ndị ọrụ n'ala anyị bụ Naịjirịa akpọkuona gọọmenti etiti ma dọọ ha aka na ntị ka ha gharakwa ịnwa anwa imezu ya bụ ihe ndị IMF
bụ International Monitoring Fund gwara ha n'iwepụ aka n'ego a na-etinye iji wee tụbata mmanụ. Maazị Ayuba Waba bụ President NLC nyere ndụmọdụ anụnwa n'ọgbakọ ukwu nke nwere na Abuja. Waba mere ka amata na ọ bụrụ na eme ihe ndị a ịma na ọ ga-agakwa n'iru ịdị na-akụda ego obodo anyị abụ Naịjirịa. Ọ sị na ọnọdụ ego anyị taata abụghị nke na-atọ ọchị, na ekwesịrị ka amara ihe a ga-eme ịkwalite ka ego obodo anyị a ka nwekwe ume dịka ego ndị ọzọ na mba ụwa, ma dọọ aka na ntị ka a ghara inwekwa nwa mee nke a n'ihi na ndị ọrụ agaghị anabata ya. Onye ndu ndị ọrụ n'ala anyị bụ Naịjirịa sịrị na ihe gọọmenti kwesịrị imenụ bụ ịgba mbọ ịfụ na edosichere ụlọ ọrụ na-esipụta mmanụ ka o nwee ike na-esipụta mmanụ iji wee nyere obodo anyị aka. O ji obodo dịka Venezuela wee maa atụ bụ ndị ọ sịrị na ha kwudosiri ike n'amụma nke ha mara ga-abara ọdịmma ndị ọrụ ha nakwa ndị be ha ulu, bụ nke mere ha ji wee bụrụ ndị kwudosiri ike taa, na-abụghị inekwasị anya n'ọkpụrụkpụ ego kacha ma ịlụ ọrụ nakwa ịmụ amụma nke ga-akwalite ọdịmma ndị mmadụ. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka izipụ ozi, ịkpọ fon nakwa isi na ya alụ ọrụ bụ telecommunication companies emeela ka amata na ihe metụtara ọnọdụ ikike inye ndị mmadụ ndị ga-alụ ọrụ n'ala anyị bụ Naịjirịa nke amụma na itinye ego na ya, na ha nwere ka ha si wee nwee usoro makwanụ ịnekwasị anya n'itinyekwu ego na ego mmadụ ga na-akwụ ikwu okwu site na amụma fon n'obodo anyị abụ Naịjirịa. Alton gọrọ agụgọ na okwu na-akpagharị n'ikuku na enwere ike itinyekwa ego na ego mmadụ ga-eji wee kwuo okwu n'ịkpọ mmadụ na fon makwa ịzụ ahịa, masị na nke a abụghị eziokwu. N'okwu nke ha ka ha mere ka amata na onweghị mgbe ha ji wee na-akpa nkata makwanụ iche maka nke a. Onye isi oche Alton bụ Gbenga Adebayo n'okwu o kwuru sịrị na ha na-achọ ịgba mbọ otu a ga-esi wee kwalite ezi ọnọdụ azụmahịa, na ọ bụghị itinye ego n'ihe metụtara mmadụ ịkpọ oku na fon makwa na ije zụọ ahịa. Ọ na-eme ka amata na ọnọdụ nke enwere tata ego a na-akwụ mmadụ ịkpọ oku na fon nakwa mmadụ iji wee zụọ ahịa dịka o si kwu bụ nke ha kakwu n'enu, na ka ọ dị ugbu a oke na ọrụ dịara ha nụ n'itinye ego abụghị nke ha na-eche, kacha ma na ha na-enebasị anya otu ụmụ ihe niile ga-esi wee gaa nke ọma, na-abụghị ọnọdụ ego ụtụ isi makwanụ ego ọbụla mmadụ nwere ike ịtụ. Akụkọ isi mba ofesi nweta na-eme ka amata na obere ụgbọelu fenirinu gaa na ịhanizi enu nwere ihe ọghọm wee kụta ụgbọ helikọpta abụọ bụ nke dị n'anị na ọpụpụ Mount Everest, gbue mmadụ atọ, merụkwa mmadụ atọ ndị ọzọ arụ. Dịka esi wee mee ka amata, ya bụ ihe ọghọm mere na Luklia Airport, bụkwa n'ebe a sịrị na ọ bụ otu ụzọ ndị mmadụ si wee na-aga na ya bụ ugwu Everest nakwa region ebe ahụ. Emere ka amata na ebe ahụ bụkarịsị ebe ndị mmadụ na-esi bụ ndị nke na-abanye makwa na onye ọbụla ga-apụ apụ n'ifeni dịka ụgbọelu maọbụ ịgbago na ya bụ ebe. Onye so dịka onye na-akwọ ụgbọelu n'ebe ahụ bụ ụgbọelu nke a kpọrọ Let 410 ka anyị nụrụ na o so n'onye nke nwụrụ anwụ. Otu onye uwe ojii bụ onye nọ n'ebe ahụ ka a sịkwa na ya bụ ụgbọelu kụkara na ebe a kpọrọ Lukla Airport. Dịka esi wee mee ka amata, Emmanuel Adrikal na-ekwu na onye ọzọ bụkwa onye uwe ojii bụ onye nke nwụrụnụ ka ebu ya na-aga n'ụlọ ọgwụ nke dị na Kathmandu. Okwupụta okwu ndị uwe ojii kwuru na nke a bụ eziokwu. Ha sịrị na imerime ndị mmadụ puku ndị mmadụ na-abịa isi ebe ahụ bụ ndị ji ụkwụ aga nakwa ndị na-alịwanụ na ya bụ ugwu na ogologo afọ iji wee bịa ọnọdụ ezumike.
na ọnwa Eprel a bụ ọnwa ndị mmadụ na-abịa ilenyaba ebe n'ihi na ọ bụ ebe ha na-abịa inegharị anya nakwa inwe ihe metụtara ezumike. Nke a bụzi maka ọnọdụ egwuregwu. Onye jibu ọkwa straịka na-agba bọọlụ maka mba Egypt akpọrọ Ahmed Mido Hossam ekwuena n'ala anyị bụ Nigeria, ndị otu Super Eagles nakwa ndị Terenga Lion nke Senegal enweghị ike ịkwụsị ndị otu ha na ibuniri iko mba Afrịka na iko nke Nations Cup nke a ga-asọ na 2019 na African Cup of Nations Cup. Mido n'okwu o kwuru na-ekwu na ndị otu ha kwadosiri ike ka etinyechara ha na ndị Group A ịga ha na ndị DR Congo, Uganda, Zimbabwe n'oge a chọrọ ka amara ndị mmadụ ebe ndị mmadụ ga-anọ ụbọchị Fraịde. Ọ sịrị na naanị ndị na-agba bọọlụ ndị nwere ike ịkwụchinwu ha ụzọ bụ ndị Morocco, bụkwanụ ndị a ga-achịkọba ya na be ha. Iko African Cup of Nations ka afọ 2019 ka e kwuru n'oge ewere ọnọdụ na Egypt na mkpụrụ ụbọchị 21 nke ọnwa Juun wee luo na mkpụrụ ụbọchị 19 nke ọnwa Julaị. Ihe ọ pụtara bụ na ya bụ nwa amadi na-agba bọọlụ Mohamed Salah nakwa Mohamed Elneny bụ ndị agaghị eso wee gbanye bụ bọọlụ. Mido bụ onye esoghị wee gbaa ya bụ Nations Cup nke afọ 2006 n'ihi na anyị nụrụ na o nwere nrụrịta ụka ya na onye ọzụzụ ha n'oge ahụ agbara bọọlụ ịmara ndị ga-etozunu. Ka o si na dị, nke afọ 2008 na afọ 2010 emere ka amata na ọ bụ ha nwa bụ ndị nwere mmeri. Dịka esi wee kwupụtakwa na ya bụ asọmpi bụ nke ha na-akwadobe, ọ na-ekwu na ha na-agba mbọ na ha na-akwụdosikwa ike ịfụ na ha ga-enwe mmeri na asọmpi ya bụ bọọlụ. Nke a bụzi maka ọnwụ mmadụ. Ndị ezinụlọ, ndị enyi nakwa ndị na-echere ndị a ezigbo echiche nakwa ndị ụlọọrụ ABS nupụtara n'igwe iji wee jee sonyere ezinụlọ ndị be Obidike wee merube ini nne ha bụ Oliakụ Elizabeth Agbọghọcha Obidike bụ onye nke eniri na Anakụ kansụl obodo Ayamelụm. Oliakụ Obidike bụ onye mụtara Maazị Afam Obidike. Kenechukwu Chukwudị soje ebe ahụ wetazie akụkọ a n'uju. Ọnwụ Mrs. Agbọghọcha bụ nke akalụ na St. Joseph Catholic Church Anakụ. Na okwu ya, Reverend Father Anthony Okwum chetara ndị mmadụ na ụwa na-aga aga ma mekwa ka ndị ụka malụ mkpa ọ dị ibu ndụ kwesịrịnị na nkụzi nke Chukwu. Nwa izizi nke onye a na-akwa bụ Maazị Afam Obidike bụ onye kwukwara ọnọdụ ọma ya na mama ya nke pụrụ iche bụlụ njem ha na Abia steeti mgbe ụgbọ ala ha mebili mgbe mama ha mere ike ya ichekwaba ha. Ọ kọwakwara mkpa ọ dị ụmụ inete mama ha anya mgbe ọ nọ ndụ. Ụmụ abụọ ndị ọzọ bụ Maazị Chudi Obidike nke ọkwa ya ligotara na ọlụ uwe ojii yana Emeka Obidike kwuru na ha na nne ha adịka nke dị iche bụrụ obi ụtọ ya na amụ ya oge ọbụla, tinyere okwu nkasi obi mere ụmụ ya niile ji gụọ akwụkwọ luo mahadum. Fayakwara ndị mmadụ ibu ndụ kwesịrịnị ya na ime ifeọma oge ọbụla. Na okwu nkasi obi ha, onye isi n'afụ maka ego na ABS bụ Mrs. Nneka Ogbuọnwụ ya na otu onye wegotara ọkwa na ọlụ uwe ojii Maazị Ismail Numan kwuru na Mrs. Agbọghọcha biri ezigbo ndụ nke gosipụtara na ọzụzụ ya ebe ụmụaka ya nọ, ma gwakwa ndị mmadụ mkpa ọ dị ibi ndụ obi umeala ma yọkwa Chukwu ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa. Late Mrs. Elizabeth Obidike gbara arọ 72. Ndụ arapụrụ oge ọ nwụrụ bụ di ya na ụmụaka 5. Afa m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS. N'iwetazi akụkọ ụwa n'ụtụtụ a na njedebe, gị nwee n'isiokwu ndị ahụ anyị ji mere akụkọ, mana cheta na ị nwere ohere isonyere anyị n'ebe ọbụla ị nọ n'ikili nakwa ịdị na-ege ihe anyị na-eme na redio
naanị ihe ị ga-eme bụ ịba na webụsaịtị anyị na Facebook peji anyị ABS Radio Television, tinye site na YouTube na youtube.com ABS Radio TV, banye na online soele anyị na Twitter na ABS Radio TV, nakwa na Instagram na ABS Radio TV. Ị nwekwara ike ịbanye na webụsaịtị anyị www.absradiotv.com. Ọkpụrụkpụ okwu ndị a ka anyị ji wee malite akụkọ na mbụ. Osote Gọvanọ Anambra Steeti Dr. Okeke ekwuena na idekọpụta ụmụ ihe dịgasị iche iche chịkọ onye ọnụ ga-enye aka fụ na ya bụ ịgba aka n'iru nke na-akpụghachi aka elekere azụ n'ihe metụtara ọnọdụ mmepe n'obodo anyị a ga-akwụsị. Gọọmenti Anambra Steeti ga-anọ tata na taba ụmụ akụrụngwa dịgasị iche iche ha ga-akọ n'ọrụ ugbo site n'aka ndị NEMA iji wee nyere ndị ọrụ ugbo aka. Otu jikọtara ndị ọrụ n'ala anyị bụ Naịjirịa dọọ na gọọmenti etiti aka na ntị ka ọ gharakwa ịnwa anwa wepụ ego ọ na-etinye wee na-akwado ibubata mmanụ n'obodo a. Na mba ofesi anyị na-anụ na mmadụ 3 anwụọla n'oge ihe ọmụ nke ụgbọelu nke obere ụgbọelu nke gbara n'anị gbara wee jekụkọ ụgbọelu ọzọ na ugwu nke akpọrọ Mount Everest. N'ebe a ka akụkọ ụwa n'ụtụtụ a bịara na njedebe. N'aha ndị niile m na ha nọ ebe a, aha mba Obianuju Egolum na-asị gị lote na tata anyị abanyego na ya bụ izu nsọ mee ihe ekpere n'ikpe n'ezi omume ka o wee dịrị anyị na mma ka emesịa. Akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi ABS. Akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi ABS.